Merci au groupe de louanges. Notre pasteur étant à Valence aujourd'hui pour la consécration du pasteur Agop Koujikian, nous avons le plaisir d'avoir le pasteur David Allègre qui nous apportera le message maintenant. Vesh Trasmanutiun bidala ayelen, ani bidi gene vesh. Malgré toutes les années depuis que je fréquente cette église, je ne parle toujours pas arménien, je m'en excuse. Et donc Annie fera la lecture du texte en arménien et vous fera un résumé en arménien. Et Annie avait partagé avec nous un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans le premier livre des Chroniques au chapitre 4. Et qui nous dit, versets 10 et verset 10, donc c'est la prière qu'Annie a partagée avec nous. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » On ne sait pas la suite de la prière puisqu'il y a 3 petits points. Et la réponse est Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chroniques 4, verset 10. Avant de lire un texte dans le livre des Actes, je vous invite à faire vôtre la prière du réformateur du XVIe siècle, Jean Calvin, qui, avant de prêcher, faisait cette prière. Je vous invite à faire cette prière nôtre. Dieu de grâce, notre Père céleste, en qui seule demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, illumine nos pensées. Nous te supplions par ton Esprit Saint, en véritable compréhension de ta parole. Donne-nous ta grâce, de façon à ce que nous la recevions avec révérence et humilité sincère, que cela nous conduise à mettre notre entière confiance en toi seul, de façon à t'honorer et à te servir, de façon à ce que nous puissions honorer ton saint nom et édifier notre prochain par un bon exemple. Et puisque cela t'est agréable de nous compter parmi ton peuple, ô aide-nous à te rendre l'amour et l'hommage qui te sont dus, en tant qu'enfant de notre Père et en tant que serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons dans le nom de notre Maître et Sauveur. Amen. Nous avons commencé à mettre en pratique cette prière par nos chants, par ce que nous avons partagé. Et je vous invite donc à trouver dans vos Bibles, dans le livre des Actes, le chapitre 14. Nous lirons les versets 8 à 28. Ma traduction est un tout petit peu différente, mais vous arriverez à suivre, je présume. Il y avait à Lystre un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Assis, il écoutait parler Paul. Celui-ci le fixa et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en lycaonien « Les dieux se sont rendus semblables à des humains et sont descendus chez nous ». Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès parce que c'est lui qui était le porte-parole. Le prêtre du Zeus qui est dans la ville amena même des taureaux et des guirlandes aux portes. Il voulait, avec les foules, offrir un sacrifice. Quand les apôtres, Barnabé et Paul, l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Mes amis, pourquoi faites-vous cela ?
Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que vous vous détourniez de ces futilités en vous tournant vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoiqu'ils ne soient pas laissés sans témoignage. Il a fait le bien en vous donnant du ciel, pluie et saison féconde, en vous comblant de nourriture et de bonheur. C'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à dissuader les foules de leur offrir un sacrifice. Sur ces entrefaits arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui persuadèrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples l'entourèrent, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait bon nombre de disciples, ils les retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi en disant « Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Ils passèrent ensuite par la Pisidie, arrivèrent en Pamphylie. Après avoir dit la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et ils séjournèrent longtemps avec les disciples. Et j'arrête là la lecture de la parole de Dieu. Les chapitres 13 et 14 du livre des Actes des Apôtres nous relatent le récit du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, accompagné de Barnabé ou de Barnabas, selon les traductions. Le texte que nous avons lu est donc le récit d'un voyage, comme nous pouvons en lire par ailleurs. Mais en réalité, c'est plus qu'un récit d'un voyage. Car ce n'est pas seulement le journal de bord de l'apôtre Paul, où il y rencontre une belle épopée faite d'expériences, de rencontres extraordinaires. Ce n'est pas seulement un de ces voyages qu'ils n'oublieront pas. Non, notre texte de ce matin a une particularité qu'il s'apparente davantage à un rapport d'activité qu'à un journal intime. En effet, la conclusion de notre chapitre est la suivante, je vous la relis, verset 27. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et ils séjournèrent longtemps avec les disciples. Ce matin, en venant au culte, vous ne vous attendiez peut-être pas à regarder de près un énième rapport d'activité d'une association comme on a l'habitude de faire dans nos églises. Alors soyez rassurés, ce rapport ne comporte que 2 points. Normalement, ça doit aller vite. Et c'est sur la base de ces 2 points que j'aimerais relire avec vous ce récit de nos 2 compagnons de ce matin. Mais la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est pourquoi un tel rapport ? Alors, tout d'abord, sachez que cette épopée a débuté, et vous avez une carte qui vous l'explique, a débuté d'Antioche de Syrie, lieu d'implantation de l'Église où Paul et Barnabé avaient un ministère. Pour l'apôtre Paul, c'est son Église de cœur, c'est là où il a découvert la foi, et c'est là où il a grandi, et c'est là où il a eu un ministère. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 1 et 3, nous lisons ceci. Dans l'église qui était à Antioche, il faut entendre Antioche de Syrie, il y avait des prophètes et des maîtres, Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Pendant qu'ils célébraient le culte et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent
partir. Au départ, c'est donc l'église d'Antioche, l'église de Syrie qui, sous la conduite de l'Esprit Saint, mandate Paul et Barnabé d'entreprendre ce voyage, ce périple. Et c'est une mission qui leur est confiée. Au demeurant, vous le voyez sur la carte, cette aventure comportera une halte dans l'île de Chypre, où le gouverneur de l'île se convertira, puis elle se poursuivra par la visite de différentes villes, comme Antioche de Pisidie, Pergée, Iconium, Derbée. Alors toutes ces villes sont situées dans la Turquie actuelle, comme vous le voyez, et cette histoire se termine par le retour de Paul et de son compagnon au point de départ. Après avoir dit la parole à Pergée, ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche de Syrie, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Voilà pour le parcours, le cheminement. C'est donc tout naturellement qu'ils vont rapporter comment l'Esprit Saint les a accompagnés dans leur voyage, dans la mission que l'Église leur avait confiée. Et ils vont partager tout ce qu'ils ont eux-mêmes expérimenté pendant ce voyage. Mais comme nous le verrons, l'accent sera, dans ce rapport, mis par les apôtres surtout sur l'action de Dieu envers eux, pour eux, on pourrait dire, et pour les populations visitées. Alors après ce petit rappel, venons-en à étudier les points de ce rapport. Et notre premier point est celui-ci. Paul et Barnabé racontent en détail ce que Dieu a fait avec eux, pour eux, par leur intermédiaire. Alors pour cela, il nous faut relire le texte. Et si je devais résumer cette section, ce matin, je la découperai en 4 paragraphes, en 4 événements que l'apôtre Paul décide de raconter à l'église d'Antioche. Les 4 faits marquants. Tout d'abord, c'est l'arrivée dans la ville de Lystre, où Paul va guérir un infirme, nous l'avons lu. Voilà ce que Dieu va faire par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Un homme impotent de naissance, incapable de se mettre debout, qui n'avait jamais marché, nous dit le texte, jusqu'alors, a pu retrouver sa dignité, sa liberté de mouvement par l'action de Dieu bienveillante envers cet homme. Voici un récit banal de guérison comme on en retrouve dans les évangiles. Partout, on est presque habitué, nous, à cela. C'est normal que cet homme soit guéri par l'apôtre Paul. Sauf que ici, on oublie de se rappeler que ce n'est pas Jésus qui a guéri cet homme. C'est l'apôtre Paul, un disciple de Jésus-Christ. Le dernier des apôtres, pour le dire autrement. Et ceci a son importance parce que pour l'apôtre Paul, c'est la preuve qu'il est bien choisi par Dieu comme étant un apôtre, et il fera exactement ce que les autres apôtres ont fait précédemment, puisque en Acte 3, l'apôtre Pierre va lui-même aussi guérir un impotent de la même manière. Et la comparaison entre ces 2 textes, si vous voulez la faire, entre Acte 14 et Acte 3, est saisissante. Le texte est le même. L'apôtre Pierre relate exactement le même événement que ce que fera l'apôtre Paul. Pourtant, ce sont bien 2 personnes différentes qui ne se sont pas vécues ou peu connues qui se sont peu connues, Et dans ces 2 textes, il y a un élément important qui est donné au regard que les apôtres vont poser sur les gens qu'ils rencontrent. Ce regard qui va discerner jusqu'au plus profond les intentions de cet homme qui va être guéri. En effet, nous l'avons lu, il n'y a aucun échange entre cet homme et l'apôtre Paul. L'un parlait, annonçait l'évangile,
et l'autre écoutait, nous dit le texte. Mais c'est par un regard profond qui va jusqu'à discerner les profondeurs de l'être que cette guérison va être possible. Ce regard n'est pas culpabilisant, au contraire, il est porteur de compassion et de guérison. Et pour Paul, comme pour cet infirme, cette guérison n'est que la preuve de l'action bienveillante de Dieu au milieu d'eux et parmi eux. Et l'apôtre Paul se rappelle aussi que sur son chemin de Damas, Dieu a posé un regard bienveillant sur lui en l'interpellant, en lui retirant la vue pour qu'il entende une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? Le deuxième événement de cette épopée que raconte l'apôtre Paul, c'est sûrement ce formidable engouement pour les apôtres par toute la ville de Lystre après la guérison miraculeuse de cet homme. Paul et Barnabé sont alors adulés, vénérés comme des dieux par toute une ville, au point même que les autorités religieuses veulent leur offrir un sacrifice. Vous aurez remarqué qu'on les compare pas avec n'importe quel petit dieu du Panthéon. Nos missionnaires sont considérés comme l'incarnation même de Zeus, le dieu des dieux, et Hermès son porte-parole, rappelant que c'est l'apôtre Paul qui est considéré comme le porte-parole et que c'est Barnabé qui est considéré comme Zeus. Je ne sais pas comment ils ont vécu ça l'un envers l'autre, mais bon voilà, petite rivalité personnelle, mais c'est la réalité. Alors si on cherche les honneurs, ce genre de réaction doit faire plaisir. Si on veut que les gens adhèrent au message que l'on dit, on est plutôt content que toute une ville, si ce matin toute la ville d'ici, les Moulineaux, se réveillait pour dire « nous voulons croire en Jésus-Christ », nous serions plutôt heureux. Mais au départ, l'apôtre Paul n'est pas très attentif au quiproquo sur sa personne, mais quand il le découvrira, il saura néanmoins réagir en invitant ses interlocuteurs à non pas regarder à lui ou à Barnabé, mais à Dieu. C'est ce qu'il dira au verset 14. Alors on peut lui pardonner car il semble vraisemblable que la barrière de la langue ait joué en sa défaveur. Le texte précise qu'il ne maîtrisait pas très bien le lycaonien, qui devait être un dialecte, un peu comme l'arménien pour moi, vous voyez. Voilà, mais quand il va comprendre, il va se servir de ce quiproquo, de cet engouement, pour annoncer à toute la population l'évangile du salut. Et dans ce territoire païen, l'apôtre Paul ne fait pas référence au Dieu des patriarches, comme en Acte 13. Non, il invoque le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu créateur dont nous avons lu tout à l'heure dans Psaume 29 quelques éléments. C'est un Dieu, pour l'apôtre Paul, qui donne vie, un Dieu bienfaiteur, qui pourvoit à nos besoins les plus vitaux. Voilà l'approche choisie par Paul pour amener ce peuple à se convertir. Ce Dieu unique n'est pas sans témoignage, dit-il, et il manifeste sa bienveillance envers toutes les nations, envers tous les peuples. Ainsi, Paul invite ses auditeurs à se détourner de leur Dieu, de leur futilité, ou de leur Dieu futile, pour se tourner vers le Dieu vivant. Et dans un rapport d'activité missionnaire, c'est bien de rapporter que nos paroles ont eu quand même un certain impact auprès de la population. Et puis, il y a un troisième élément du rapport que j'aimerais souligner, qui me semble que nous passons assez rapidement. C'est une expérience très très personnelle que l'apôtre Paul va vivre. C'est celle de sa propre lapidation, nous dit le texte, et aussi de sa résurrection. En effet, au verset 19 et 20, on découvre que l'apôtre Paul est cette fois-ci bel et bien lapidé. Ce n'est pas une imagination,
C'est court, mais si on se remémore la scène, voilà, vous imaginez ce que peut être une lapidation, et on nous dit ici que l'apôtre Paul a été lapidé au point d'être laissé pour mort. Et ce genre d'expérience dans la vie de n'importe qui doit laisser quelques marques, sans faire de jeu de mots. Voilà une expérience forte qu'a vécue l'apôtre Paul. Mais ce que nous découvrons aussi, c'est que Dieu, dans sa grâce, a permis à l'apôtre Paul de retrouver vie, de revenir à la vie. Et vous aurez sûrement remarqué que pour l'apôtre Paul, cette expérience a dû être aussi marquante, se rappelant que lui aussi a participé à la lapidation d'un disciple, Étienne. Voilà ce qui a dû se passer dans la vie de l'apôtre Paul ce jour-là, pendant ce récit. Notre rapport ne s'achève pas là, l'action bienveillante de Dieu se poursuit. Paul, une fois rétabli, s'évertuera à établir des églises dans toutes les villes où il est passé. Vous avez encore la liste des églises où il est passé. Et on découvre qu'il part pour Derbé, où l'évangile connaît un succès, mais aussi nous apprenons qu'il repassera par les mêmes villes où il est allé, et donc où il va revenir à Lystre, la ville où les gens l'ont lapidé, pour enfin retourner à son église d'origine. Fin du voyage, début du récit pour l'Église de ce que Dieu a fait avec eux. Voilà ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul, pour Barnabé et pour les gens qu'il a rencontrés. Mais dans ce récit, nous découvrons aussi comment Dieu a permis à l'apôtre d'annoncer l'Évangile aux païens. En effet, dans le livre des Actes des Apôtres, l'épisode de Lystre, celui que nous venons de lire, est un épisode important du premier voyage de l'apôtre Paul. Depuis leur départ d'Antioche en Syrie, Paul et Barnabé d'origine juive n'ont jusque-là visité que des villes où ils rencontrent des Juifs. Mais à Lystre, il n'y a pas de communauté juive. La population est uniquement païenne. Voilà donc la nouveauté. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va être considéré comme un Dieu étranger. Mais si c'est le cas, alors on peut quand même s'interroger à la relecture du rapport que nous fait l'apôtre Paul. Comment peut-il affirmer que Dieu a ouvert la porte de la foi aux non-juifs si on regarde à ce qui s'est passé uniquement à Lystre ? En effet, à Lystre, le bilan est plus que décevant. Il n'y a qu'une seule véritable conversion, celle de l'infirme, celle que nous avons vue. C'est un peu léger, me semble-t-il, pour dire comme résultat le formidable engouement pour Paul et Barnabé s'est vite transformé en un désastre, me semble-t-il, de la progression de l'Évangile dans cette ville au moins. Un seul converti, une lapidation de l'apôtre. Néanmoins, il nous est précisé que dans chacune de ces villes, à la fin de son rapport, même dans celle de Lystre, l'apôtre y fait également un travail de suite auprès de ceux qui auront accepté l'évangile du salut en Jésus-Christ. Dans chacune des villes où il va repasser, Lystre y compris, il jouera un rôle d'enseignant, enfermissant les disciples, les exhortant à demeurer fermes dans la foi, même s'il leur faut passer par des épreuves. Nous ne savons rien de comment l'église de Lystre s'est développée. Rien. En tout cas, Paul ne nous fait aucun rapport. Pourtant, de cette église-là naîtra un homme bien connu du Nouveau Testament, puisqu'il s'agit de Timothée, acte 16, verset 1, nous lisons que Timothée est originaire de l'église de Lystre. L'existence même de ces églises en territoire païen est donc bien la preuve que Dieu a bien ouvert la porte de la foi aux païens, à ceux qui n'étaient pas d'origine juive.
même si nous ne savons pas le détail. Non, le rapport de Paul et de Barnabé n'est pas une déformation de la réalité, un récit imaginaire, un magnifique voyage. L'action bienveillante de Dieu y est pleinement retranscrite, même si celle-ci nous y échappe. Et celui-ci rappelle aussi ce que Paul a découvert pour lui-même sur son Dieu pendant ce voyage. Alors, nous, que pouvons-nous retenir de cette expérience, de ce rapport d'activité de l'Église? En quoi ce texte me concerne-t-il? Tout d'abord, j'aimerais souligner l'idée que l'Église, c'est le lieu où l'action divine envers le monde perdu est partagée après avoir été aussi vécue. C'est l'Église qui, par le témoignage de ses membres, célèbre l'action bienveillante de Dieu aujourd'hui encore. C'est ce que nous avons fait dans cette église dimanche dernier avec le baptême de Joachim. Il a partagé avec nous comment Dieu a transformé sa vie et nous avons été les témoins de cette action-là. Mais c'est aussi la vocation de l'Église que d'envoyer des témoins auprès de tous de par le monde. C'est la vocation de l'Église d'être témoin de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'Église, c'est aussi le lieu où doit être célébrée et rapportée l'action bienveillante de Dieu dans ce monde. C'est ce que nous faisons quand nous faisons des rapports d'activité des différentes actions missionnaires. Je pense pour ici aux chrétiens d'Orient, par exemple. Alors ce matin, rassemblés en Église, que voudrions-nous partager de cette action bienveillante de Dieu envers nous, parmi nous, en tant qu'individus, en tant qu'envoyés missionnaires et en tant qu'Église locale? Je retiendrai que cette porte de la foi s'est ouverte du temps de l'apôtre Paul pour les pécheurs, mais rien ne nous est précisé que cette porte était encore fermée. Elle demeure donc ouverte et ce devrait nous réjouir et nous inciter à faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle, à la connaître. Nous avons une semaine où les uns et les autres, nous allons être envoyés par l'Église dans la mission. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour célébrer l'action de Dieu parmi nous, ce que nous aurons découvert de l'action de Dieu par nous, ce que nous aurons expérimenté pendant ce périple d'une semaine. Et nous pourrons, je le crois, mais demander quand même à Joël avant, s'il vous laisse la parole dimanche, de pouvoir dire ce que vous avez, ce que nous avons découvert de l'action de Dieu. Peut-être que des personnes se convertiront, peut-être que, comme l'apôtre Paul, personne ou peu de personnes se convertiront. Néanmoins, nous serons amenés à être les témoins de ce que Dieu nous a invités à faire. Dieu nous envoie aujourd'hui encore en mission. À nous de voir comment nous répondrons à cet appel. Alors si vous ne vous sentez pas du tout capable, je vous laisse juste ces paroles de l'Épître aux Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu, dira l'apôtre Paul, qui nous entraîne toujours dans son triomphe dans le Christ, et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Que l'expérience de l'apôtre Paul dans ce texte nous encourage
à être à notre tour des porteurs de la bonne odeur de Jésus-Christ vers ceux vers qui nous rencontrons, vers ceux vers qui Dieu nous envoie. Loué soit Dieu qui manifeste dans l'Église et auprès de chacun de nous sa bienveillance. Amen. Սիրելիներս պիտի փորձեմ կարճ թարգմանությունով, այսպես ամփոփիչ խոսքով ասել ինչի մասին էր խոսքը։ Մեր եղբայրը կարդաց Գործք առաքելոց 14-րդ գլխից 8-րդ խոսքից մինչև 28 համարները։ Ես կկարդամ, հետո արդեն մի փոքր ավելի կընդլայնեմ։ Ուրեմն, այստեղ գրված է, որ Լյուստրայում ներողություն Լյուստրայում ոտքերից կաղ մի մարդ կար, նստած, որ ի ծնե կաղ էր, ու երբեք չէր քայլել։ Նա լսեց Պողոսի խոսքերը։ Պողոսը նայելով նրան ու տեսնելով, որ փրկվելու հավատ ունի, բարձրաձայն ասաց. «Ոտքերիդ վրա ուղիղ կանգնիր»։ Նա վեր ցատկեց և քայլում էր։ Ժողովուրդը տեսնելով այն, ինչ արեց Պողոսը, իր ձայնը բարձրացրեց ու իրենց լեզվով ասաց. «Աստվածները մարդկանց կերպարանքով մեզ մոտ իջան»։ Եվ Բարնաբասին Դիոս էին կոչում, իսկ Պողոսին Հերմես, որովհետև նա էր խոսքի առաջնորդը։ Իսկ Դիոս քուրմը, որի տաճարը քաղաքից դուրս էր, ցուլեր և պսակներ բերելով քաղաքի դռների մոտ ցանկանում էր բազմության հետ զոհ մատուցել։ Երբ Բարնաբասն ու Պողոս առաքյալը լսեցին, իրենց զգեստները պատռելով ամբոխի մեջ նետվեցին աղաղակելով և ասելով. «Մարդիկ, այդ ինչ եք անում, մենք էլ ձեզ նման մահկանացուներ ենք, որ ձեզ ավետարանում ենք, որպեսզի այդ ունայնություններից դառնաք դեպի կենդանի Աստվածը, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ծովն ու այն ամենը, ինչ կա նրանց մեջ։ Նա անցյալում բոլոր հեթանոս ազգերին թույլ տվեց, որ իրենց ճանապարհներով գնան, թեև իրեն առանց վկայության չթողեց, այլ բարի գործելով երկնքից ձեզ անձրևներ ու պտղաբեր եղանակներ տվեց, լիացնելով կերակուրներով և ձեր սրտերը ուրախությամբ, և այս ասելով ժողովրդին հազիվ հանդարտեցին, որ իրենց զոհ չմատուցեն։ Ապա Անտիոքից ու Իկոնիայից հրեաներ եկան, ժողովրդին համոզեցին և Պողոսին քարկոծելով քաղաքից դուրս քաշեցին ու կարծում էին, թե մեռել է։ Երբ աշակերտները շրջապատեցին նրան, վեր կացավ ու քաղաք մտավ։ Հաջորդ օրը նա Բարնաբասի հետ ելավ գնաց Դերբե։ Այդ քաղաքում ևս ավետարանելուց և շատերին աշակերտ դարձնելուց հետո վերադարձավ այն Լյուստրա, Իկոնիա ու Անտիոք։ Նրա աշակերտների սրտերն ամրացնելով, խնդրում էին, որ աշակերտներուն հավատի մեջ հաստատուն մնա։ Մենք բազում նեղությունների մեջ պետք է մտնենք Աստծո արքայություն։ Նրանք յուրաքանչյուր եկեղեցում երեցներ ձեռնադրեցին, աղոթեցին, պահեցողությամբ ու նրանց հանձնեցին Տիրոջը, որին հավատացել էին։ Այնուհետև շրջելով Պիսիդիայով եկան Պամփյուլիա։ Պերգեում Տիրոջ խոսքը քարոզելուց հետո իջան Ատալիա։ Այնտեղից նավարկեցին դեպի Անտիոք, որտեղից տրվել էին Աստծո շնորհին իրենց կատարած գործի համար։ Երբ նրանք եկան և հավաքվեցին եկեղեցին, պատմեցին, թե Աստված իրենց հետ ինչ էր արեց և որ հեթանոսների համար հավատի դուռը բացեց, և երկար ժամանակ աշակերտների հետ այնտեղ մնացին։ Սիրելիներս, Գործք առաքելոց 13 և 14-րդ գլուխների մեջ կարծես թե Պողոսը եկեղեցում հաշվետվություն է ներկայացնում, թե ինչպես ինքը և Բարնաբասը սկսում են իրենց ծառայությունը, և իրենց ծառայության սկիզբը հենց Լյուստրա քաղաքն էր, այդտեղից են սկսում, և այնտեղ շատ հեթանոսներ կային, որոնք տարբեր աստվածների զոհեր էին մատուցում, և երբ որ Պողոսը անցնում է ինչ-որ մի վայրով, տեսնում է կաղ մեկին և տեսնում է, որ նա հավատք ունի ու բժշկում է այս մարդուն, և հետաքրքիր մի բան է տեղի ունենում։ Ուրեմն ժողովուրդը, որ տեսնում են այդ հրաշքը կատարված,
հավաքվում են Պողոսի շուրջը ու փորձում են ինչ որ զոհեր մատուցել, Աստծո տեղ են դնում, այսինքն ասում են, որ աստվածները մեր մեջ են հայտնվել ու իրենց հիմնական աստվածների անուններն են տալիս, ոչ թե փոքր սովորական աստվածներ, այլ այն մեծերը, ինչ որ իրանք ավելի կարևորում են։ Եվ քրմեր են գալիս ու փորձում են զոհ մատուցել Պողոսի ու Բարնաբասի առաջ, եւ այստեղ Պողոսն ու Բարնաբասը ուղղակի այսպես հասկանում են ինչա կատարվում, թեկուզ լեզուն անծանոթ է իրանց, բայց հասկանալով ինչա կատարվում, ուղղակի արգելում են, որ նմանատիպ մի բան լինի։ Եվ այստեղ հետաքրքիրը ինչն է, որ երբ որ այդ մարդկանց ամբողջը հավաքվում է, ուշադրությունը դեպի Պողոսը, դեպի Բարնաբասը, Պողոսն ու Բարնաբասը կարողանում են այդ ուշադրությունը ուղղել դեպի Աստված։ Եվ սա շատ հետաքրքիր աշխատելու ձև է լինում, որ այդ ուշադրությունը իրանք վերցնում են եւ փոխում են դեպի Աստված եւ ասում են այն Աստված, որը որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը, այդ Աստվածն է այսօր ուզում, որ ձեզ հետ խոսի, ձեզ մոտենա եւ այլն։ Եվ ժողովուրդը հանդարտվում են, շատերը հավատքը ապաշխարում են, կարելի ասել, բայց այստեղ ուրիշ մի բան էլ է տեղի ունենում, հրյաները ուրիշ կողքի քաղաքներից հավաքվում են եւ համոզում են այդ հեթանոսներին, որ Պողոսին քարկոծեն։ Այսինքն սկզբանե ժողովուրդը, որ ուզում էր զոհ մատուցեր, Պողոսը իրանց ապաշխարության է ուղղորդում եւ քարկոծվում են, որովհետեւ հրյա ժողովուրդն է այդպես ուզում։ Բայց հետաքրքիր մի բան է այստեղ տեղի ունենում, որ Պողոսը հարություն է առնում։ Գրված է, որ իրան քարկոծում են ու դուրս են քաշում որպես մեռածի, այսինքն այլևս մահացած է եւ գրված է, որ ժողովուրդը հավաքվում են կողքերը, երևի թե լացելու, սքալու կամ ինչ որ այս տեսակի մի բան, բայց մարդը ոտքի է կանգնում ու շարունակում է իր գործունեությունը։ Ես այստեղ միջանկյալ իմ կողմից մի բան եմ ուզում ուղղակի ավելացնեմ, գիտեք, եթե մենք անելիք ունենք, կապ չունի կքարկոծեն, մարմինդ կհիվանդանա, թե ինչ, եթե ժամանակը չի եկել, որ դու այդ մարմնից դուրս գաս, ուրեմն դուրս չես գալու։ Ուրեմն լավ կլինի հարմարվենք ու շարունակենք ծառայությունը։ Եվ այս հաշվետվությունը, երբ որ Պողոսը ներկայացնում է, ինքը երկու կետերի վրա է հիմնվում, բացատրելով, թե ինչ արեց Աստված իր կյանքում եւ ինչ արեց նաեւ Աստված հեթանոսների կյանքում դուռ բացեց, որ հեթանոսները ապաշխարեն։ Եվ Պողոսը այս ճանապարհորդությունը, որ անցավ, սա հենց իր համարել էր պետք, որտեղ ինքը բացահայտում էր այն Աստծուն, որին որ նոր սկսել էր ճանաչել, որին որ սկսել էր պաշտել։ Եվ այս կաղին, երբ որ բժշկում է, այս նմանատիպ մի պատմություն նորից կա, բայց Պետրոս առաքյալի հետ։ Պետրոսն էլ ասում է, չէ, արծաթ ոսկի չունեմ, բայց Հիսուսի անունով վեր կաց եւ քայլի։ Եվ այս ամեն այս ճանապարհները ուղղակի Պողոսին նախ հաստատում է եկեղեցու մեջ եւ Պողոսը ինքն էլ փորձում է իր վրա ուղղված այդ ուշադրությունը օգտագործել եւ հեթանոսների համար, այսպես ասած, բարին գործակից է դառնում։ Եվ հիմա տեսեք մեր օրերում էլ այս դուռը փակված չի հեթանոսներին նորից Աստծո մասին պատմելու, նորից բերելու եւ ամեն Կիրակի, որ մենք հավաքվում ենք, կարելի ասել մի տեսակ հաշվետվության ժամանակ է նաեւ, թե շաբաթվա ընթացքում Աստված ինչ է արել քո կյանքում։ Եվ այս հրամանը, որ գնացեք, պատմեք, վկայեք, սա բոլորին է տրված։ Դա չի դադարել երբեք, ու այդ դուռը դեռ բացված է, որտեղ Տերն ասում է աղ եւ լույս եղեք, եւ հենց դրանով է, որ դու վկայում ես։ Եվ բոլոր այն ուշադրությունը, ինչ որ կհավաքվի քո վրա, դու պիտի ուղղակի Պողոսի պես կարողանաս դա տանել դեպի Աստված։ Եվ եղբայրը խոսեց նաեւ անցած շաբաթվա ջրի մկրտության մասին, անցած Սա էլ հենց վկայության, հենց հաշվետվության մի ձև է, որտեղ որ դու գալիս ես ու պատմում ես, թե Աստված ինչ արեց քո կյանքում, ու դա շինություն է լինում շատերի համար, որտեղ մենք եկեղեցու մեջ պիտի ամրանանք, պիտի հաստատվենք, որպեսզի կարողանանք Աստծո անունը պատմել նաև դրսում հեթանոսներին։ Այստեղ էլի միջանկյալ մի բան եմ ուզում ասել, գրված է, որ քո անունդ եղբայրներիս պիտի պատմեմ։ Եվ սա կարևոր բան է, եւ սա շեշտադրված բան է։ Եթե մենք մեր մեջ, եղբայրների մեջ չկարողանանք Տիրոջ անունը պատմել, ես խիստ կասկածում եմ, որ մենք դա կանենք հեթանոսների մեջ։ Այնպես որ եկեղեցին այն տեղն է, որտեղ մենք ամեն Կիրակի հնարավորություն ունենք գալու,
հաշվետվություն տալու, այսպես ասած, պատմելու, քաջալերվելու, սնվելու, զորանալու եւ հետո շարունակելու մնացած մեր անելիքները։ Տերը տա, որ լինենք այդ աղուլույսը, Տերը տա, որ կարողանանք այդ ամենը դարձնել Աստծո փառքի համար, որտեվ ինչ որ անում ենք, պիտի լինի Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, որտեվ գրած է, նրան համար է ամեն բան, նրանով եւ դեպի նա պիտի լինի։ Թող Տերը օրհնի իր խոսքը, ամեն։